सुशासननि जराबो त्रिपाल तलावनो आसुगै पर्ना नागै तंगो लेबार बस्ती अंगनवाड़ी सेन्टाराव परिनायराव लामा स्रामनानि बागै सबाय सुग्रुबजाकनि सिडिपिउ हेजामारा ब्लक बै खौजाक शनिबार बाजार लेबार बस्ती अंगनवाड़ी सेन्टार शाल कलक ङै थागा अंगनवाड़ी सेन्टार तेसा हायनो हाय स्रामजाक फिलिया आबनि बागैनो वाति जराबो तै मासिं मलनि गोजामा जरावनो नखा तलावनो त्रिपाल सङै पर्ना नागै तंखा चिरायराव तांबेदनि बखाक्तै अंगनवाड़ी स्रामनानि बागै मंसा लुआजिबुं नाहारिया कक्तमा थ्रेम बिस्कांगो पातिमुंगतै स्राय स्रायके कक सबै खनारिका शनिबार बाजार लेबार बस्ती अंगनवाड़ी सेन्टारनि दिदिमणि सुशासननि जरावबो तिप्रासा हामसेरको बुसुक जरातै हामक्राय सगैका हामक्राय इंखा अबनो गोथां याकबो नगजाकै कासावै फायका आबनि बागैनो चिरायरकनि मा फासनि बखाक्तै तै आमसेनि लुग्रकनि सानमुं अंगनवाड़ी सेन्टार दाक्ति दाक्ति तांबेदते हास्ते हापां खायदांथुन सालबोसुरामै अबाहायकै तिलपार सङै जेटा नरक वाटै नबर अबाहायकै शिशुरकनो चिरायरकनो परित अमत उ क चिनि ओ स्कुल सोंमाके खलाय तंमानि हंगांके चिनि जे ओ लामा फाइपुरुनि सिमी गांगे चिनि अफिस होते वादार मानै स्कुल नकनि मानेरक न दिहनै नरै सिडिपिउ सावै क नरि तालंखा गाम परेखे स्कुल नक सबाय खिबका गसबाय खिबुरो चिनि उनको सिडिपिउ सावा नरक व्यवस्था कासा खलायो बुनि बारनदारक बा नक खाइलेरक तंनायदि हनै आनो साका उनके सामानि आं रुतुखा केमनि फानो खाइलिकरै मानिया उनके अर तंनाय चिनि अरनि चिनि बर रक्ता अ पारानि अर बरानि सिनताखौ खुसो आनो साका सिन नखलापन नखपा फोरों तंफायदि उनके फोरोंयाबो तंमाया गागासों कासा नगौ बाराति नगौ फोरोंका फोरोंमानि फोरोङै दङ गता पन्ज फोरोङै दंमानि गागौ थानाय मासो सिनि पन्चायत मिटिं खा मिटिं उमानि उपराव जों भिडिअ न साका सिनि नग स्कुल न गरै जों बारनदाराव मा फोरोंगो बुइनि नग बिथिं नग पा फोरोंगो जों लासि मिसां बुइ नग फोरोंमानि हनै हिंगांगा बरं भिडिअ साका बन तामुक नै पायै सोङै दे आपतत फोरोंदरक गे बरं साका हिंगांगा आनो तामुक पाइदिंगा आं तामुक नै पाइखा पायै खरस कमनि बिसंगनो तांदि हिंगांगा आं वाकं कं थाम पायै तामुक सोङै बरक खरं नैनावै तांखा तांगै हिंगा आपतत फोरोंदै दंगो जरायरकनो कयमा संखाना अबाहायके फोरोंदोंमोन मयके फोरोंमा तो जेराव लामा फाइपुरु सिमी हिंगांगा बिसा बिसा हायकाय तंखा ताबो नक ताङे रोजागिया एहे रोजागिया जे ताबो नरक हास्ता हाबनो ताबो ताम गोदान मुसुं हास्ता हाबनो आं कपचाना मुसुंगो सों जरायरकनो परितंगा जरायरक सोंबो फाइनेन असुबिदा रंगो केताय लामा रक गानातै गारि चलि दंगो गसरायरकनि बेलाखिरि स्टामनि माला सों बारेन्दा परिरि तमाबा हताते जेकुनु मुंसाङै मानो आम बागै आं सरकारनो माकयो ए खायो किसा आनो तारातारि खलायै स्कुल नक ताङै रेखा बेलाखे जानायका ओ थाइनिमो के लेबार बस्ती हनै हनता सेन्टार मुगा लेबार बस्ती सेन्टार के निनि रोंनंनि मुंखै आ स्कुल मुंग लेबार बस्ती पारा हंगो हंके अमा पारा हंके सोनबार बाजार हंगायता निनि मु आर मुंगे बानु कुमारी देब्रुमा बबल बिसिंलाय म हेजामारा आदि बर सिडिपिउ सिडिपुरनि ताबु हंगागा ऑफिस ऑफिस हेजामारा निमु आं साकबल बानु कुमारी देब्रुमा खरबुसु तंयने आनो उसदेन के ताबु करिखा चरायरक 13 जना तंग गर्भवती मासा तंग आसुंग এমনি কতদিন ধরে এভাবে তামুক লেগে এভাবে পড়াশোনা করতেছে এক বছর মতো হয়ে গেছে এক বছর তারপর আগে কি গড় আসলো এখানে তারপরে সরকার অনেক পরে ঘরটা বানাই দেওয়ার পরে আর ঘর বানা রাস্তা পড়ছে দিকে মানে ঘরটা বানানো হয়েছে স্কুল ঘরটা এরপরে আর স্কুল ঘর টর হয়েছে না তারপরে রাস্তা হওয়ার পর তারপরে এই ঘরটা ভাঙা হয়েছে নতুন ঘর হয়েছে এক বছর ধরে তারপরে শিশুরা কিভাবে পড়াশোনা করতেছে এখানে এই তো উঠানে বসে বসে করছে যে এখানে তাবু এখানে একদিন এখানে কয়দিন হয়েছে
পড়াশোনা করছিল? ওই তো কোনো বছর দিনতে আছে এখানে কয়দিন হয়েছে এনে? এখানে তো 8-10 দিন এরকম হয়েছে 8-10 দিন আগে অন্যখানে জায়গা এখানে কিছু বইয়ে বইয়ে পড়ায় আর কি। তারপরে বর্তমানে সরকারকে আপনারা কি আবেদন করবেন? এটি তো রাস্তা বাউন্ডারি নেই, তারপরে যে কোনো সময় শিশুরা মেন রুটে যায়, এছাড়া দুর্ঘটনা করতে পারে। এটা তো ঘটনা হইতে পারে, বাউন্ডারি বেড়া নাই। অন্য সরকার কি করে, সরকার আমরা তো নিজের পুষে টাকা পুষে তো করতে পারি না, সরকারি কাম সরকারই করবে। এটা তো বেড়া দিবে না বাউন্ডারি বেড়া তো সরকার জানে, আমরা পাবলিকের কাম না। তো নতুন করে নির্মাণ লাগে কি আবেদন করবেন শিশুরা যাতে এই শীতকালে এভাবে পড়াশোনা করতেছে? ওই তো এরা হেল্পার আছে, দিদিমণি আছে, তারা করবে, রিপোর্ট দিবে সরকারের কাছে যে আমার ছাত্ররা পড়া হচ্ছে না, কিংবা কোনো ঘর বাড়ি নাই, ওরা এটা আপডেট করতে পারে। তারপরে কোন ব্লক অন্তর্গত? এটা হেজামারা ব্লক হেজামারা। এই জায়গাটার নাম লেবার বস্তি, শনিবার বাজার লেবার। ম্যাডামের নাম? ম্যাডামের নাম আমি কি বললাম, ভুলে গেছি। আপনার নাম কি? আমার শুক্রাভূমি।